বাচ লক্ষ্মী বিহীনে সৃষ্টি নসে সংসারে ঘোর তম গ্রাসে এমন্তে বিচারি সকলে চক্রর সঙ্গে দেব বলে সুমেরু ঊর্ধ্বে ব্রহ্ম সভা জহি সকল ঋষি দেবা সে সভা মধ্যে দেবগণে নমিলে ধাতার চরণে ইন্দ্রଙ୍କୁ করিয়া গুসার বইলে শুণ বেদবর দুর্বাসা কোপে ইন্দ্র দুঃখী আম্ভে সকলে তাহা দেখি ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী কেণে গলা দুঃখ তিমির প্রকাশিলা রবি শশাঙ্ক হুতাসনে তেজ নদী সে লক্ষ্মী হেলে ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী ইন্দ্র মূলে স্বর্গরে নরহে নিশ্চলে ইন্দ্রর তেজস্ত গলা তেণু সম্পদ নাশ হেলা আম্ভে তো হইলু অনাথ ঋষি সকল বেদনাথ এমন্তে দেবঙ্ক বচন শুনি পদ্মজনি মৌন দণ্ডে রহিলে ছন্ন হই দেবଙ୍କୁ চাহি বিচারই পুরুষোত্তম পাদ মূলে চিন্তিলে সমাধি নিশ্চলে হরি প্রসন্নলে সপাই ବୋଲନ୍ତି ଦେବଙ୍କୁ ଅନାଇ ଆନନ୍ଦ ମନେ ବେଦବର ଦେବଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ବ୍ରହ୍ମବାଚ ଶୁଣ ସକଳ ଦେବଗଣ କହିବା ଏଥିର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଦେବଗଣ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଗୁଣ୍ମବନ ଯାହାର ଅଂଶ କଳା ବହି ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ବହୁ ଦେହି ସେ ହରି ଅବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ଯେ ଶରଣ ତାହାର ତାର ମହିମା ସୁର ପ୍ରିୟ ସୁର ରକ୍ଷଣେ ବହେ ଦେହ ଆମ୍ଭ କୁଶଳ ସେ କରିବ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମନାଭ সুকৌবাচ এমন্ত বলি পদ্মজনি সঙ্গে সকল দেব ঘেনি আনন্দে জয় জয় নাদে সর্বে মিলিলে বিষ্ণু পাদে ভাতা কপোলে কর দেই বলে বৈকুণ্ঠ নাথ ধাই ब्रह्मा उवाच सत्यानंत विकार जे निरंजन निराकार से चक्र अक्ष आत्मा रूपी जे आदि अंत मध्य व्यापी से सत्य स्वरूप चरणे आम्भे जे पशिलु शरणे जार ज्योति प्रकाश निर्मल करे दश दिश जोगिए जोग मार्गे थाई काल हरंती जारे ध्याई जामाया जगते संचरे अनंत नाना रूप धरे
जंतुଙ୍କ देहे समरूपी तेजे संचरे सर्वव्यापी तार चरणे नमस्कार जे प्रभु परम ईश्वर जार मुखु अग्नि जात तेजे प्रताप ई जगत अंत समुद्रे अग्नि बही आहार रूपे जे भुंजई जार चक्षुमार तंड तेजे प्रकाश ई ब्रह्मांड मुक्तिर द्वार से बोलाई अमृत मृत्यु रूप होई चराचरंक देह प्राण जे करे प्राणी परित्राण प्रकाशे सहज बळे जार विहार ए सयळे जार श्रवण दश दिश हृदय प्रकाशे आकाश जार नाभि अंतरिक्ष मस्तक स्वर्ग जा प्रत्यक्ष प्राण इंद्रिय आत्मा हेतु जार प्रसन्ने ज्ञान तत्तु त्रिदश देवंकर नाथ इंद्र जार बणु जात जार प्राणे जंतु प्राण एणु ए सर्व परित्राण जहा प्रसादु देवे हंती क्रोधरु होए पशुपति बुद्धिरु ब्रह्मा जात होए लोके प्रकाश जार देहे कमला तार वक्षस्थल छाया संभवे पितृकूल सुजने कर एणे नाव जे नावे संसार तरीब कଳି कलमश नाश पाई ए बिनु आन गति नाही बोलई दास जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कन्धे अमृत मंथन आयोजने नाम पंचमोऽध्यायः।